कमला गजिया पासर मोको हमला अकबारे गजिया पासर मोको हमला अकबारे मोहम्मद चेहरा अकबारे पड़े न चलो दुनिया आसाने राशों में आसाने राशों में आसाने राशों में आसमान बाशी बोले अमोल भावे लगाते हबे सब आसमान पर्यंत आवाज पहुंचे दिते हबे आज नारे हैदरी अमोल भावे लगाते हबे सब आसमान पर्यंत आवाज पहुंचे दिते हबे तो आज के असबे ना करते तुम्हें आज के असबे ना करते तुम्हें आज के असबे ना करते तुम्हें चली जाना पड़े तुम्हें आजाद कर दे आसाने रवाशों ने आसमान बाशी बोले आसाने रवाशों ने आसमान बाशी बोले जिब्रील थे सुनो आवाज अकबारे मोहम्मद चेहरा अकबारे पड़े न चलो दुनिया कलमा अकबारे जनाब नबी चेहरा मिलादे मजलिसे অনেক সুন্দর তানার দেখতে ছিল তাই তো আপনারা জানেন শুনবেন ताकिए ताकीबे ताकिए ताकीबे ताकिए ताकीबे ये मुसफिर जाने ताकिए ताकीबे ये मुसफिर जाने ताकिए जलिया बार दर्शन चेहरा अकबारे मोहम्मद को चेहरा अकबारे पड़े न जानो दुनिया कलमा अकबारे चेहरा एत सुंदर ছিল जनाब जुलेखा তার প্রেমে পড়ে তাই জানেন যখন নারী ঠাট্টা করতে লাগলো জনাব जुलेखाকে যে
কেমন না জানি তুমি তার প্রেমে পড়েছো। তো বলি ঠিক আছে আমি উত্তর দেব না, উত্তর অন্যভাবে দেব। কিভাবে? নিজের বাড়িতে দাওয়াত করে আপনারা জানেন এক হাতে ছুরি দেয় এবং আর কিনা একটা ফল দেয় লেবু এবং বলে আমি যখন ইউসুফ তোমাদের সামনে যাবে তোমরা তখন ওই ছুরি দিয়ে কি কাটবে? লেবু বা ফল কাটবে। ঠিক আছে? তারা যখন সেই ইউসুফের চেহারা যখন দেখে সামনে নিয়ে যায় তখন নিজের হাতের উপরে ছুরি চালায়, বুঝতে পারছে না যে হাতে চালাচ্ছে না ফলে চালাচ্ছে। তাই তো এত সুন্দর দেখতে ছিল জানাবে ইউসুফ। শুনবেন আলী রেজা ইউসুফকে যারা হাত কাটলো আলী রেজা ইউসুফকে যারা হাত কাটলো দেখে আলী রেজা ইউসুফকে যারা হাত কাটলো আলী রেজা ইউসুফকে যারা হাত কাটলো চেহারা